Justement créer vos propres carrières. We look forward to hearing about your success from you and also from the Moroccan employers. Success as you learn, grow, and create new and exciting opportunities for future employment. Interventions. Ce Career Center se veut un lieu, un espace d'échange entre les jeunes d'une part et les différents. Chers amis et mes amis les jeunes qui sont là, donc très content de participer à l'avènement de ce centre qui est une structure qui va être très importante non seulement pour les étudiants, pour les lauréats retraités, mais aussi pour les différentes entreprises. La formation qui sera offerte aux différentes entreprises qui seront évidemment invitées à participer à l'animation de ce Career Center. Ce sera également une structure qui s'occupera de la santé. Santé suffisante. Nos futurs emplois conviendront-ils par le profil des questions qui méritent bien sûr des réponses claires. Aujourd'hui, le Career Center nous ouvre ses portes pour répondre à tout cela. My name is Salwa Koshi. I'm 18 years old and I'm a first-year trainee of business management. And I'm so proud to be here as an ambassador of this Career Center. This is a real opportunity for me and for the other trainees to benefit from. The reason why I'm here. Merci pour votre temps que vous mettez au service du Career Center. Maintenant, on va passer à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'OFPPT et l'USAID qui porte sur la création de 2 Career Centers, celui qu'on va inaugurer aujourd'hui et le deuxième qui sera inauguré à Tanger. Je rappelle que ce mémorandum هذا الاتفاق كيجي تدويج ما تم القيام به في إطار التعاون المغربي والولايات المتحدة، وبعد النجاح الحمد لله الذي تم فيما يخص خلق أكاديمية بمؤسسة محمد السادس للتكوين، مدرسة محمد السادس للتكوين في البناء والأشغال العمومية بسطات. تم الاتفاق على خلق مراكز لتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم فيما يخص البحث عن الشغل، طرق التواصل، العلاقة مع سوق الشغل، وتبين من خلال التجربة اللي قمنا بها جميعا مع اليوسايدي أن المغرب أصبح قدوة فيما يخص التعاون والوصول إلى الأهداف المتوخاة من كل عملية. واليوم هذا المركز كيدعم هذه الثقة المتبادلة وتطوير هذا التعاون القائم حاليا. وهذا المركز غادي سيلعب دورا كبيرا على الصعيد جهة الدار البيضاء سطات، وتم اليوم التوقيع مع السيد السفير الولايات المتحدة والمديرة العامة لليوسايدي على اتفاقية جديدة لخلق مركز آخر بطنجة، وسيتم تعميم هذه المراكز على جميع الجهات المغربية إن شاء الله، كما سنقوم بعملية مشتركة على الصعيد الإفريقي. في المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تبعا وتطبيقا للتوجيهات الملكية السامية فيما يخص التعاون الثلاثي أو خاصة التعاون جنوب جنوب. في هذا الإطار نقوم لتلبية حاجية بلدنا، وكذلك نغتنم الفرصة لتطوير هذا التعاون على الصعيد خاصة القاري بوابة جنوب الصحراء هذا المركز. طبعا بوابه غادي نقوموا بها من بعد مع تم اتفاق باش نقوموا لان اصبحت بعض الدول عن طريق اليوسايدي كيقول لهم باش نعملوا نقوموا بعمليات مماثله بالنسبه للدول ديالهم. De l'emploi.
Dans le cadre de ce mémorandum d'entente, l'USAID prévoit de procéder à l'aménagement intérieur des 2 career centers de Casablanca et de Tanger, d'assurer la formation de tout le personnel, d'assurer des formations relatives à la préparation à l'emploi au profit des étudiants, à la préparation de nouveaux diplômés et des visiteurs au centre de captation, ainsi que la généralisation, après expérimentation réussie des 2 career centers dans ces établissements de formation. Come on in. No, we have to do it together. Yes, on va le faire ensemble. Ensemble, One, two, three. Sur les présentiels, donc il peut pas s'être possible jusqu'à ce soir. Donc normalement, Bonjour. Because there are testimonials about people who have a job and who also les informations très chères au secteur du moment. Based on existing jobs, and they explain what are the skills that you need to have actually a reception area that unfortunately is kind of crowded, so we can't see it. Et là, ce qu'on appelle un espace convivial, ça permet d'accueillir les stagiaires, Environment training place where we host organisation d'événements. organization events and the like. It's a really beautiful space. C'est vraiment un très bel espace. J'aime bien en fait le mélange, le design de matériel. Très intéressant. This is recycling C'est du bois recyclé. D'accord. Mais كل شيء كيتمنى النجاح ديالها وغادي يقرب بطبيعه الحال ميدان الشغل نقولوا الحاملين الشواهد بطبيعه الحال الشواهد لا كانوا الشواهد اللي هي جامعيه او الشواهد اللي هي التكوين المهني، وهذا شيء مجال. ومن جهه اخرى كنعرفوا بان واحد العدد كبير من الشركات والمؤسسات اللي كيهمهم ماشي هي المعرفه، كيهمهم كذلك نقولوا واحد العدد ديال الكفاءات اللي هي كفاءات كتمشي مع الامكانيات اللي التواصل، كتمشي كذلك مع نقولوا المعرفه ديال اللغات، كتمشي كذلك مع القيم، كتمشي كذلك مع المعرفه العامه، ماشي داك الشيء. هنا افاق في السوق الامريكيه للشباب اللي غيتخرجوا والتكوين. السوق الامريكيه هي سوق مفتوحه، لان المشكل ماشي ديال السوق، المشكل هي ديال الفيزا وديال هذيك، ولكن كيعملوا اللوطري. ولكن خصنا نعرفوا هي بان اليوم في العالم كاين حاجيات كبيره بعض الاختصاصات. كاين واحد الشركه اللي هي كان راديو جاز راديو بحال دابا، اللي كل اسبوع كتطلب كفاءات في البرمجه البروغراماسيون، وكتقول كيف ما كانت هذيك الشيء الواحد اللي نطلبه منكم الا تكونوا كتعرفوا الانجليزيه، باللغه الانجليزيه كيف ما كانت نقولوا هذيك فوتر ناسيوناليتي جنسيتكم، اللغه الانجليزيه ولكم ديالك بيان سور مفتوح، اللي عنده الكفاءه كيمكن له يلقى الخدمه. شكرا. on a organisé pour vous, je a little bit earlier. Happy New Year. Take care.